The first thing we're going to be doing right now is watch a series of videos to find out the problem globally and also locally. Why care about water? So we're going to watch two videos about the global problem with water. And as you watch the videos, remember, take note of important problems you are identifying. Water is the basis of life, and only a tiny share of all the water on Earth is fresh and renewed by the water cycle. If you took all the water in the world and put it into a gallon jug, less than 1 teaspoon of it would be available to us. We're overusing it. We're overtapping rivers, and we're overpumping groundwater. We live at a time in history where over 1 billion people don't have access to safe drinking water, and over 3 billion people have no access to sanitation. Water is a global issue, but it's also a very local issue. We forget that we live on a hydrosphere and that all of our water resources are connected. Water that runs in the Ganges could also end up in the Hudson, or could fall over the plains of Africa, or could make a cup of tea in the Queen's Palace. To support the average American lifestyle today takes about twice the global average. The Great American Lawn is a great example of one of the myriad of ways that we take water for granted. We can't continue to flaunt our water. Agriculture is something that we really need to give thought to. 70% of all the water we extract from rivers, lakes, and aquifers goes to irrigated agriculture. To some extent, we're using some of tomorrow's water to meet today's food demands. Large number of people I talk to, when they learn that the Colorado, the mighty force of nature, no longer reaches the sea, there's a look of shock in most people's faces. At the Delta, it literally runs dry. We are using and abusing our water resources in ways that are completely unsustainable. And unless we think about it that way, and we start taking action at an individual level, then I don't really see how we'll be able to overcome so many of the issues that we're going to be faced with in the next 50 years. And this is our time in history to do something about it. Over 70% of the Earth is covered in water. But how much can you actually use? I think you'll be surprised, but only 2.5% of the Earth's water is fresh water. And only 0.3% of this is clean and accessible for humans because water is locked in ice, underground, and in our atmosphere. Ideal water is limited, and so is soil. 30% of the Earth is covered in land, with over 7 billion people living on it. As the human population continues to grow, we are putting more pressure on our finite natural resources. In addition to supporting humans, plants and animals also depend on these precious resources. Natural resources are essential to our survival, so it's critical that we take action to conserve and protect them. If the big picture of our world doesn't inspire you to make a difference, think about the local picture. We all live downstream from someone. What they do impacts us, what we do impacts us, and it impacts our neighbors. These actions might not be as obvious as someone littering or unnecessarily idling their car. It can be a negative action that impacts the environment indirectly or over time. I'm not trying to point a finger at anyone, but we can all do better. It bugs me to think about things like pharmaceutical drugs being flushed down the toilet, plastic water bottles and bags being overused and improperly disposed of, urban sprawl, paving over good farmland and wildlife habitat, and even dogs pooping and owners leaving it there so it runs down the storm drains and directly into our rivers. With such a limited amount of water and a limited amount of land, it's important that every single day of the year we take the time and effort to help the land, air, and water. Think global. Act local. Okay, so we've watched those two videos. Right now we're going to read a short text
And this time around, I want you to identify basic important data. Scientists, we love data a lot. We like using data. So identify the relevant data to back up the problems you identified. According to World Health Organization, in 2019, 1 in 3 people globally, approximately 2.2 billion people, do not have access to safe drinking water. In the same year, about 4.2 billion people live without improved sanitation, which is defined as having access to a public sewage system, septic tank, or even a simple pit latrine. About 3 billion people lack basic hand washing facilities. Each year, approximately 1.7 million people die from diarrhea disease associated with drinking polluted water, inadequate sanitation, and poor hygiene. Deaths attributed to water, sanitation, and hygiene in children aged under 5 years in the year 2004. Okay, so you must have taken notes of the global issues. Now let's concentrate in Bogota. Let's come local right now. So what is happening locally? What is happening in Bogota with the Rio Bogota? Colombia sufre nuevamente las consecuencias de las fuertes lluvias. 10.000 personas permanecen damnificadas por las inundaciones. Estas impresionantes imágenes de la emergencia causada por el desbordamiento del río Bogotá revelaron la magnitud de la tragedia humana y ambiental como consecuencia del exceso de sedimentos del río que agotó su capacidad para almacenar las fuertes lluvias y porque las aguas reclamaban terrenos que eran suyos y que fueron secados y ocupados por el hombre con fines agrícolas, ganaderos y urbanísticos. Otro factor que disminuyó la capacidad del río para drenar sus aguas fue la contaminación con basuras. ¿Es el río fuente de vida o basurero? Desde que se fundó la capital hace cientos de años, a orillas del Chorro de Quevedo, sus habitantes han estado contaminando el río y los afluentes que desembocan en él. Con el transcurrir de los años, el establecimiento de nuevos municipios y el crecimiento industrial, la toxicidad de sus aguas continuó aumentando. Sin embargo, es a su paso por la capital cuando el río recibe la mayor carga contaminante, producida por los 8 millones de bogotanos. Estas aguas residuales domésticas aportan el 80% de la contaminación y las industriales, la minería extractiva y los escombros aportan el 20% restante. El río que nace apto para el consumo humano, es decir, con grado 1, comienza a degradarse hasta llegar al grado 4, justo antes de recibir la primera descarga tóxica de la capital en la calle 80, a través del río Salitre. Esta descarga lo lleva de inmediato al grado 8, es decir, queda totalmente contaminado, condición que se mantiene con las descargas posteriores de los ríos Fucha en la calle 13 y el Tunjuelo en Soacha. Estos afluentes también le depositan al río Bogotá las basuras arrojadas a las calles, que por efecto de la lluvia ruedan hasta las alcantarillas y llegan a ellos. Los afluentes se comportan como 3 grandes tubos que llevan sólidos como bolsas, botellas plásticas, empaques de icopor de difícil degradación y toneladas de colillas, llantas y neumáticos. También transportan hasta el río Bogotá todo lo que se deposita en sifones y sanitarios como preservativos, pañales desechables, aceites de cocina, detergentes y grasas. Todo esto ha llevado a que el río Bogotá sea un río muerto, que corre lento,
sin flora, ni fauna microbiótica, sin oxígeno, sin vida. A 3.300 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Villapinzón, el páramo de Guacheneque preserva un tesoro. Las aguas cristalinas que le dan vida al río Bogotá. La vegetación más representativa que rodea el nacimiento del río está compuesta por encenillos, musgos, líquenes y frailejones. Un ecosistema hermoso, pero con alta fragilidad al limitar con las zonas de desarrollo agrícola, lo que modifica el uso del suelo afectando la disponibilidad de agua. Los cultivos de papa alteran el equilibrio del suelo, saturándolos con abonos y plaguicidas. En Villapinzón se vierten al río aguas domésticas e industriales con altos contenidos de materia orgánica y metales pesados generados por las curtiembres de la zona. El sistema de regulación hídrica que integra los embalses El Cisga, Tominé y Neusa genera una dilución a gran escala de los contaminantes que lleva el río hasta llegar a las zonas más pobladas de la sabana. Aguas que no han recibido tratamiento adecuado se emplean en distritos de riego para desarrollar actividades agropecuarias que se localizan en la cercanía de la ronda del río Bogotá. El cauce del río ha sido modificado, con el fin de aprovechar los terrenos para construir conjuntos residenciales, modificando la capacidad hidráulica del río y aumentando el riesgo de inundación. A medida que el río se acerca a la capital colombiana, los vertimientos de aguas residuales aumentan considerablemente. La mayor presión sobre el río se presenta al llegar a Bogotá. Concentraciones elevadas de materia orgánica generan un cambio colorimétrico que lo llevan al negro profundo. Debido al vertimiento de residuos sólidos y aguas residuales sin tratamiento de su población e industrias, se modifican las características biológicas y fisicoquímicas al extremo, generando un ambiente anóxico con alta carga microbiana que al metabolizar genera gas metano. Obras de gran impacto se han ejecutado a lo largo del río para dar solución a las consecuencias de la mala planeación territorial. Los vertimientos de las canteras aumentan las concentraciones de sólidos suspendidos y sedimentos que transporta el río. Al llegar a las compuertas de Alicachín, parte del río es bombeado al embalse del Muña. Un ecosistema transformado en su totalidad, donde comunidades vulnerables están en constante exposición a contaminación ambiental. La capacidad de carga del río es superada. Es un río muerto que fluye lento. We have identified the problems both globally and locally. Now it's time to propose a solution. The first thing I want you to do is discuss in your group the problems you've identified. Then go ahead and propose a solution. What do you think can be done? What do you think you can do as a group? Write your idea for your solution in your notebook and get ready to present your idea with the whole class. As always, remember to upload a picture of your notebook to your TAPE group folder. See you guys in the next class.